Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. An balima da an ɲini ko ka kuma sufiya kan, sufiw ka akida ko ka dɔ fɔ a la. An b'a fɔ sufiw ka akida min ye, yani an ka fɔlɔ ka dɔ fɔ o la, sufiya yɛrɛ o tɔgɔ yɛrɛ o nana cogo di? Ka d'a kan sufiw ka tɔgɔ yɛrɛ n'o ye sufiya ye, bɛn ma k'a kan. Bɛn ma k'a kan. K'a fɔ sufiya yɛrɛ a bɔra nin fɛn masina in de la, u ma bɛn kelen k'a la. Parce que dɔw ko sufiya bɔra ahalu sufaw de la. Ala kɛra ka misiri kɔnɔ, sahaba dɔw de tun bɛ yen nɔ, u b'u wele ko ahalu sufaw. Olu tun ye fantanw ye, u nana Ala kɛra nɔfɛ Madina. Nka so tun t'u bolo. Kira ye yamaruya kɛ ko ka ga dilan olu ye misiri kɔnɔ. U ye ga dilan misiri du kɛnɛmana na, olu tun bɛ si o kɔrɔ, u bɛ tile o kɔrɔ yen. Mɔgɔw y'o wele k'a fɔ ko ahalu sufaw. Dɔw ko sufiw bɔra olu de la. Nka dɔnnaw y'a jira k'a fɔ ko sufiya ma bɔ olu la dɛ. Parce que sufiw ka akida, diinɛ baara cogo ani ahalu sufaw ta cogo tɛ kelen ye. Ahalu sufa ninnu, olu ni sahaba tɔw ka baara bɛɛ cogo tun ye kelen ye, Ala kɛra ka sunna kan. O kumana an b'a fɔ ahalu sufa, sufi ma bɔ olu la. Dɔw y'a jira k'a fɔ ko sufiya k'a bɔra kumakan dɔ de la, arabukan dɔ bɛ yen nɔ ko safa'u. Safaw ye jumɛn ye? Fɛn min jɛlen, fɛn min ka sanu. Mɔgɔ min y'a yɛrɛ di Ala ma k'a yɛrɛ saniya, diɲɛ negela ko k'a bɛɛ lajɛlen tigɛ a yɛrɛ la. Dɔw ko sufiya bɔra o de la, komi u b'u yɛrɛ tigɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la ka t'u sigi kungo kɔnɔna na. Dɔw ko sufiya bɔra safaw de la. Sufi dɔw yɛrɛ ko k'a bɔra saful awal la, misiri aran fɔlɔ. Ka d'a kan ko mɔgɔ minnu y'a fɔlɔ, ko misiri aran fɔlɔ o tun tɛ fɔ o kɔ, o tɛ aran fɔlɔ jɛ fiyewu. O tɔgɔ ye saful awal, ko aran fɔlɔ. Dɔw ko sufiya bɔra o de la. Sufi dɔw ko ayi, ko sufiya bɔra min na banu sufa. Jahiliya kɔnɔ, magankaw ka kabila dɔ tun bɛ yen nɔ, o tɔgɔ ye banu sufa. Olu de tun bɛ alikaba ladon. Ko sufiya bɔra olu de la, u b'u danbe ka taa o mɔgɔw de ma. Dɔw fana y'o fɔ. Dɔw fana ko ayi k'o tɛ, ko sufiya bɔra sufu de la, n'o ye kasafini ye. Kasafini, o tun b'o de don k'Ala ɲɛsiranɲɛ jira n'a ye. Ka fɔ la ko kiraw ka don fini bɛɛ tun ye kasafini ye. Olu fana b'o don k'o de ye Ala ɲɛsiranɲɛ fini ye, o ye Ala ɲɛsiranɲɛ taamasiyɛn ye. Dɔw y'a jira k'a fɔ ko sufiya bɔra o de la. O de fɔbaga ka ca, o de ka surun sahaba la. O tun bɛ kasafini de don ka na, k'o de ye Ala ɲɛsiranɲɛ fini ye. O de ye limaniya fini ye, k'o de ye kiraw ka fini yɛrɛ don ta ye. O welela sufaw ka da sufiw ka da sufu de kan, n'o ye kasafini ye. O la sufiya yɛrɛ daminɛna wagati min na, dɔnna dɔ de kumana kan, n'o ye Ibn Taymiya ye. Ale ko mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye sufiya daminɛ, k'a tɔgɔ Abu Hashim al-Kufi, Kufa ka don. A kɛra hijira san 150 kɔnɔna na. Nka sufiya nana fanga bonya karni 3nan kɔnɔ, n'o ye hijira san 300 kɔnɔna ye. A carina Iran jamana kɔnɔ, ani Iraki, ani Misira, ani Maghreb arabu la. A carina olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka bɛn karni 3nan wagati de ma. O kumana sufiya, u ka akida ye jumɛn ye? U ka akida ka ca, akida ninnu ka ca fo ka dama tɛmɛ. O kumana akida jɔlen kelen yɛrɛ t'u bolo. O la silamɛw ka akida kɔni ye jumɛn ye? Al-Quran wa sunna. Kuranɛ ka akida y'o fila de ye, kuranɛ ni sunna. Nka sufiw ka dalu bɛ ta yɔrɔ wɛrɛ min tɛ kuranɛ ni sunna ye. A dɔ ye jumɛn ye? Ilham wal wahyi al-maz'um lil awliya. U b'a fɔ ko olu ka akida la, olu ka waliju, o bɛ ilham bɛ na o ma. Ilham kɔrɔ ye Ala bɛ k'u jugu kɔnɔ, k'u ladɔnniya fɛn dɔw la, u b'olu fɔ mɔgɔw b'a kɛ. U ka kunfɛ fana, u ka waliyu ninnu fana, wahyu yɛrɛ bɛ jugu ka yɛlɛ, i n'a fɔ kira bɛ cogoya min na. O wahyu bɛ na u ka walijuw ma, wahyu min ɲɔgɔnna bɛ di kiraw ma. U b'o kunfɛ kuma fɔ. Ani fana, u b'a fɔ ko jinɛ b'u bolo, jinɛ minnu u b'a wele ko ruhanaw. I n'a fɔ an ka moriw yɛrɛ b'a fɔ k'olu ka jinɛw ye ruhanaw ye. O bɛɛ ye sufiya hakilinaw de. Ko ruhana b'u bolo, u bɛ kunnafoni sɔrɔ ruhana ninnu sira fana fɛ. Donc u b'u niw ɲɛsin Ala ma, f'u niw bɛ yɛlɛn ka taa sanfɛ. U b'u nin bɛɛ di Ala ma, k'u ka ko bɛɛ lajɛlen to Ala bolo. K'u dusukun bɛɛ lajɛlen ye Ala ma. O tuma n'o kɛra, Ala b'u bɔ ko dogolenw kalama. U yɛrɛ bolo ko dogolenw, Ala b'u bɔ a kalama. U ka kunna miiri la. Ala bɛ kɛnɛ faraw ni ko dɔw cɛ, u bɛ fɛn dɔw ye mɔgɔw tɛ fɛn min ɲɔgɔnna ye. O ye sufu ka akida ye. O tuma nin y'u ka akida ye diinɛ minɛ yɔrɔ la. Donc a bɛ minɛ waliju ninnu bolo,
olu fana b'a minɛ ala bolo directement parce que ilhamu binu ma ani wayu fana bena u ka waliyu nunu ma. Bon sufiw ka akida kuranɛ fan fɛ olu b'a yira k'a fɔ ko kuranɛ ko maana fila de b'a la zahiru kan ni batinu kɛnɛkan faamuya ani dugumana. O kuma dugumana in mɔgɔ t'o dɔn fo ka kɛ sufi ye n'i kɛra waliju ye o kuma na i b'o dugumana in i bɛ sɔrɔ k'o ɲɛdɔn. Hali kuranɛ harifu kelen o kelen alifu ni lamu ni mimu kɔrɔ b'a bɛɛ la olu de b'o kɔrɔw dɔn. N'i ma kɛ waliju ye ka dumi sufiya kɔnɔ ka kɛ baharu ye sufiya kɔnɔ o kuma na o tɛ jira i la. Nka n'i mɛnna walijuya kɔnɔ ka mɛn a kɔnɔ ka mɛn a kɔnɔ ala bɛ kɛnɛ fara i ni o dɔnniya cɛ i bɛ bɔ olu bɛɛ lajɛlen kalama. O ye sufu ka akida dɔ ye. Sufi ka akida dɔ ye jumɛn fana ala yɛrɛ fan fɛ o ye hululu ye. Hululu ye jumɛn ye? Sufi kelen o kelen ala y'a bɛ ala sufi bɛɛ la. Mɔgɔ kelen o kelen ala y'a bɛ ka lahalaya la. I ka adamadenya fan b'i la ala y'a fana fan b'i la. O de ye hululu ye. Sufi bolo tɛ kɔni. Donc ala min b'u la u b'u ka ko giriya k'u ka ko giriya fo bɛ se kira martaba la tuma dɔ. Ala min b'u la a b'u ka ko giriya ka giriya fo bɛna se ala yɛrɛ martaba la tuma dɔ. Sufi kɔni fo bɛ ala yɛrɛ lasɔrɔ u ka ala y'a faamu giriya tuma dɔ n'o ye hululu ye. I n'a fɔ ka karamɔgɔba dɔ tun bɛ yen nɔ a tɔgɔ ye Bistami. Bistami dɔw tun b'a wele dɛ ko sultanul arifin. U kunya tun ye Abu Zeydi Taifur o de tun y'a tɔgɔ ye bun Isa bun Sharusan. Ale karnu sabanan mɔgɔ don sufiw ka karamɔgɔba tun don u ka ɲɛmɔgɔba tun don. Ale ko ala ale kɔrɔta ko ka taa jɔ fɔ ale ala yɛrɛ ɲɛfɛ. Ale ka walijuya sera yɔrɔ la fɔ ala y'a ta ka taa jɔ fɔ a ɲɛfɛ. Ala kama ko Abu Zeydi ko de ka danfɛnw b'i kanu u b'a fɛ k'i ye u ɲɛ la fana. K'ale ko ala ma ko ala n b'a fɛ ka masiri n'i ka ala kelebanciya ye. I ka ala y'a yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ ne de ala i ka setigiya i ko finiw donna i ka n kɔrɔta n'i ka se ye. Ale fana y'o fɔ ala ye pour que ala ka jɔn bɛ se k'ale ye cogoya min na. O kuma nin min sufi ka akida ye i bɛ se ka kɔrɔta ka se yɔrɔ la fo ala b'i ta ka t'i jɔ f'a ɲɛkɔrɔ. I n'a fɔ karamɔgɔkɛ y'o fɔ ko ɲɔgɔnna kɛra ale la n'o ye Bistami ye. Sufi ka akida ala ka ciden fan fɛ ne ma nin si b'a ma. Sufi bolo ala kɛra ne ma nin si b'a ma u b'a miiri u bolo k'a fɔ ko ala kɛra ne ma nin si b'a ma a ka lahalaya olu ka walijuw tɛmɛna ala kɛra ka lahalaya kan. Sufi tun b'o miiri u b'o miiri i n'a fɔ ka Bistami n'a ka kuma fɔ ale fana b'o ɲɔgɔnna kuma fɔ. A ko khudna baharan waqafal anbiya'u bisahilihi k'olu ye baji dɔ cogoba kiraw jɔra o daw la u ma se ka don o ba in kɔnɔ. Olu ye ba dɔ cogoba kiraw jɔra o ba dangan na u ma se ka don o ba in kɔnɔ. Donc o kɔrɔ olu bɛ se ka ko dɔ kɛ kiraw tɛ se ka kɛ. O ye sufi ka akida ye i n'a fɔ u ka Bistami kun ka akida y'o ye. Wa mɔgɔ yɛrɛ b'o la fana sufiw la fana minnu ka akida ye u bɛ kira yɛrɛ kɔrɔta k'a bila ala place la o fana b'u la. Dɔw bɛ walijuw bila ala ɲɛ nka dɔw bɛ walijuw bila kira ɲɛ nka dɔw b'a la u bɛ kira yɛrɛ u b'a kɔrɔta ka taa fɔ ala place la parce que u b'a o mɔgɔw bolo u b'a fɔ ko ala kɛra kubatul kawnu don ko kubatul kawnu don u bɛ tila k'a fɔ k'ale yɛrɛ de ye ala ye i y'a faamuya k'ale yɛrɛ de ye ala ye fana u b'o fɔ. Kubatul kawnu ye jumɛn ye? So sanfɛla so kuncɛmalama o de ye kuba ye. Donc diɲɛ yɛrɛ sanfɛla o de ye ala kɛra ye a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ. O fana u b'a mankutu tuma dɔ ka taa kɛ fo k'a surunya ka kɛ ala yɛrɛ tuma dɔ ka da kan u b'a fɔ ko yani ko ala kɛra min filɛ nin ko ala kɛra min filɛ nin k'a dilanna ka bɔ ala nɔrɔ la. Donc n'o dun fɔra o kɔrɔ ye ko ala y'a b'a la. Ala kɛra de awalu mawjudi ye fɛn fɔlɔ fɔlɔ min nana dilan la o de ala kɛra ye. Wa huwa al-mustawi ala arshihi ayu ala arshillah ko ala kɛra dala kɛnɛ bɛ ala ka darisi sanfɛ u b'a mankutu n'o ye. Donc o kɔrɔ bɛ ala kɛra yɛrɛ garani k'a bila ka taa fɔ ala la. I n'a fɔ ka dɔnna dɔw kunkan b'o kan a ka akida b'o kan n'o ka karamɔgɔba dɔ Ibnu Arabi ale ye nin k'i ala kɛra martaba giriya ka taa n'a ye fo ala y'a fan fɛ. O ye sufi ka akida ye ala kɛra fan fɛ tuma dɔw la. U ka akida wa waliyu fan fɛ o ye min ye u ka ko waliyu ninnu ye mɔgɔ de ye ala yɛrɛ jɔlen bɛ ni mɔgɔ minnu ka ko bɛɛ lajɛlen ye. U ka waliyu ninnu ye mɔgɔ ye ala jɔlen bɛ n'u ka ko bɛɛ lajɛlen ye. U ka ko bɛɛ lajɛlen min ala yɛrɛ de bolo ala de b'u ka ko bɛɛ lajɛlen garanti. Sufi ninnu u bɛ waliyu ninnu mankutu ka se hakɛ la a fanga ka bon kosɛbɛ ka d'a kan waliyu ninnu ala jɔlen b'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala de jɔlen bɛ ni waliyu ninnu ye.
wali nunu fana bora adamadenya hukumu kɔnɔna u bɛ ala de place kɔnɔna na kɛnɛ kan ani dogo la u bɛ ala place kɔnɔna na u bɛ place min na u bɛ ala yɛrɛ de ka ala y'a jɔyɔrɔ u b'o place de la ka d'a kan u b'u mankutu ka se yɔrɔ la u b'a ko wali nunu u bɛ se ka san lajigin u bɛ se ka san lajigin u b'a ko wali nunu bɛ se ka banabagatɔ kɛnɛya wali nunu bɛ se ka su ɲɛnamaya u bɛ se ka diɲɛ kɔlɔsi halakili fana ma u b'o bɛɛ lajɛlen fanga don u ka waliju ninnu ma u bɛ kuma caman fɔ waliju ko la fanga ka bon fo ka dama tɛmɛ u b'u tɛmɛ kiraw yɛrɛ kan o tumana sufu ka akida ye min ye tasuma la n'o ye jahanama ye ani alijinɛ o ka akida ye jumɛn ye o la sufu b'a fɔ ko mɔgɔ kana boli tasuma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ alijinɛ ɲini i kana ala bato k'a fɔ i bɛ boli tasuma ɲɛ sufu ka akida y'o ye parce que ni ala bato k'i ka laɲini de ala k'i kisi tasuma ma a bɛ n'a fɔ i bɛ ka ala bato de bato in ala k'a falen d'i ma ala k'a falen d'i ma ko mɔgɔ man ka ala bato falen kama o de ka akida ye i bɛ ala bato de k'a fɔ ala ka di ye nka i tɛ ala bato k'a k'i kisi tasuma ma o ye falen ɲini de n'o kɛra dɔrɔn a bɛ komi i ka limaniya nagasira nagasi b'i ka ko la quoi n'o kɛra i ma se fanaw ma fanaw ye jumɛn k'i yɛrɛ bɛɛ di ala ma i ma se o hakɛ ma i kan k'i yɛrɛ bɛɛ di ala ma de i man ka bato kɛ k'a fɔ ko i ka kisi tasuma ma i ma kan k'o kɛ o tuma n'o kɛra dɔrɔn i bɛ falen de ɲini ala fɛ o tɛ bɛn o y'u ka akida ye o hakilina min filɛ a bɛ se ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ koyi dɔw b'a fɔ ko ye tiɲɛ ye mɔgɔ man kan ka ala bato k'a fɔ k'i bɛ siran tasuma ɲɛ i kan ka ala bato de ka d'a kan ala ko k'a bato nin hakilina in bɛ defan hali sisan mɔgɔ dɔw fɛ k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ k'an k'ale bato de ka siran tasuma ɲɛ parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ ku anfusakum wa ahlikum naran a yɛrɛ tanga tasuma ma a b'a tanga tasuma ni jumɛn o de k'ale ala bato k'a ka denbaya fana la tanga ala yɛrɛ de y'o fɔ a la mɛ sufu ko k'o tɛ ka dɔwɛrɛ fɔ a la min t'o ye siga t'a la o ye fili de ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma o tumana sufu ka sariya ye jumɛn ye o ka sariya ye jumɛn ye o tumana sufu ka sariya ye min ye minnu ka taabolo ye wahadatul wujudi ye sufu ka taabolo dɔ bɛ yen o ka akida ye ko wahadatul wujud ko fɛn kelen pe de bɛ yen fɛn kelen pe de bɛ yen fɛn fila tɛ yen o tumana ala bɛ yen danfɛn minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ye ala de ala y'a b'a bɛɛ la fɛn kelen de bɛ yen fɛn fila tɛ yen ala bɛ danfɛn bɛɛ la o tumana olu ka hakilila la sisan ala y'a bɛ fɛn bɛɛ la wa an b'a fɔ n kɔrɔ u ko ala bɛ olu yɛrɛ sufu de la dɔrɔn parce que ala b'u ka fɛn bɛɛ la parce que taabolo tɔw ma jɛn n'a ye o tumana olu bolo sisan bato binna ka b'u kan olu bɛ se ka fɛn haramuyalen daga basi foyi t'a la parce que olu ni ala y'a b'u la u ni ala yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kan parce que ala bɛ olu ka ko la fɛn kelen de bɛ yen fɛn fila tɛ yen ala fɛn bɛɛ ye ala ye dɔrɔn ala bɛ fɛn bɛɛ la o de ka akida ye bolo hali fɛn minnu dagara jɛnɛya dagara fɛn i bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ basi t'a la ka d'a kan ala bɛ fɛn bɛɛ la fɛn bɛɛ dagalen bɛ ala ye o akida b'u bolo ko wahadatu alwujud sufu ka akida la fana o bɛ dɔnkilida daga ani dɔnkɛ daga i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ o carina cogoya min na bi o bolo i bɛ sentiment min sɔrɔ dɔnkilida la ni dɔnkili bɛ ka da o yɛrɛ ka kuma ko zikuru o dɔnkili bɛ ka da sentiment min b'o la hali o ɲɔgɔnna tɛ kuranɛ kalan na n'i bɛ ka kuranɛ lamɛn wali i bɛ ka zikuru ninnu lamɛn n'o ka dɔnkili ninnu ye olu bolo i bɛ diya min sɔrɔ la o bɛ limana min sɔrɔ la o tɛ sɔrɔ hali kuranɛ lamɛnli la o de kosɔn diinɛ yɛrɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ dɔnkilida ye i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ o kun sinna an ka jamana ma an bɛɛ b'a kalama cogoya min na o tuma o ka dɔnkilida ninnu o ye taabolo ye u ye min yahudiya nasaraw la olu ka taabolo de don olu de ka dɔnkilida o y'olu ka diinɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa u y'u ka diinɛ bɛɛ kɛ dɔnkilida ni yɛrɛsagokɛ ye sufu y'o de ta k'o fana don u ka diinɛ kɔnɔna na u ka ala bato yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ dɔnkilida ani dɔnkɛ ye u bɛ dunun fɔ ka dɔn kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma o tumana nin ye sufu ka akida nin y'a dɔɔnin dɔrɔn de o tumana an bɛna min da o kan yanni an ka kuma kun cɛ o de ye sufu ka tagasiraw ye sufu ka tagasira ka ca kosɛbɛ bolofara caman de b'a la sufiya bolofara ka ca kojugu kadariya b'a la n'u bɛ wele ko jilaniya parce que olu bɔra mɔgɔ min y'o taabolo sinsin ko abdulkadiri jilani ko de y'a sinsin u b'o de fɔ hali n'a sɔrɔ a yirala k'a fɔ k'ale sen tɛ taabolo in na u b'a fɔ ko abdulkadiri ye taabolo in sɔrɔ jɔn de fɛ ko hasani basiri u bɛ ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ a la nin olu si sen tɛ taabolo in na nka o b'o de y'u danbe ka taa
nunu mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu yɛrɛ sen tɛ taabolo in na fiyewu n'u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ u sen t'a la u da t'a la u y'u dulon Abdulkadir Jilani na ko de ye taabolo in yɛrɛ sinsinbaga ye ne ye Jilaniya ye walima Kadiriya ye o ye sufiya bolofara dɔ ye ko fana ye taabolo in minɛ jɔn na Hasan Basiri ko y'a minɛ min na Hasan bun Ali bun Abi Talib Ali den Hasan ko y'a minɛ o la ko y'a minɛ Ali la a y'a ye u b'u ka taabolo danbe ka taga nin sira in fɛ nin cogo in na ka nin k'a sanadu ye ni Abdulkadir ka yani tarijama lajɛ a ka ɲɛnɛmaya lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ sufiya foyi t'a ka ko la fɛn do dɔnnaw ka kuma na a dala kan a nɔrɔ la de a yɛrɛ a ma k'a ɲɛna o kumana kadiriya o ye u ka taabolo dɔ ye dɔw b'a wele k'a fɔ ko jilaniya bon taabolo in sigilen bɛ min kan o de ye wurudiw de b'u bolo u bɛ wurudiw kɛ wurudiw b'u bolo sufiya bolo fara wɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a wele ko rufaiya mɔgɔ min y'o taabolo sinsin o tɔgɔ ye Abul Abbas a tɔgɔ ye Ahmad bun Abil Hussein Rufai o kuma ale fana ka taabolo bɛ wele ko rufaiya o ye sufiya bolofara dɔ ye o bolofara ni bidaw ka ca kɔnɔ kosɛbɛ ka d'a kan taabolo sigilen bɛ dɔnkilida ni dɔnkɛ de kan o ka bato yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye dɔnkilida de ye a n'u ka karamɔgɔw bolo fana bato o taabolo in sigilen b'o kan taabolo wɛrɛ b'u bolo ko Badawiya Ahmadu Badawi o de ka taabolo y'o ye ale bangena Fas jamana kɔnɔ ne ye Marɔku jamana ye o kuma ale ka taabolo tɔgɔ ko Badawiya ale yɛrɛ hali sini yɔrɔ in na ale ka taabolo fanga ka bon o jamanaw kɔnɔ u b'a ka mawludu u b'o fɛtiw kɛ u bɛ tawasuli kɛ n'a ye ka yani olu b'a fɛ ka fɛn min ɲini Ala fɛ u b'u dulon ale la ka o fɛnw ɲini donc u bɛ tabaruku yɛrɛ kɛ n'a kaburu ye u bɛ a kaburu barika fana ɲini o ko fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a yɔrɔ la bi kosɛbɛ n'o ye Badawiyaw ye san o san a ka mawludu bɛ kɛ mɔgɔw bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka taa mawludu kɛ a yɔrɔ la yen nɔ ka dugu la yen nɔ ale ka taabolo fanga ka bon kosɛbɛ Misira kosɛbɛ a carina ka taa diɲɛ fan caman yɛrɛ la fana n'o ye Badawiya ye a taasira dɔ bɛ yen nɔ Dusukiya o fana bɛ yen mɔgɔ min y'o dilan Ibrahim Dasuki o de ka taabolo y'o ye ale ka wagati kɛra hijira san 600 ni san 76 na ale fana ka taabolo u b'ale wele k'a fɔ ko kutububaw kutubu minnu bɛ yen ni u mɔgɔ naani don k'ale y'o dɔ ye kutubu kɔrɔ ye jumɛn sufiya la mɔgɔ minnu sago b'a la u bɛ se k'a yɛlɛma kɛ diɲɛ kɔnɔ o fana fanga b'o tigiw la diɲɛ bɛ Ala sago la cogoya min na Ala bɛ yɛlɛma kɛ diɲɛ kɔnɔ cogoya min na olu fana sago b'a la o de ye kutubiya ye donc olu bolo Dusuki in sera o daraja ma dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ Akbariya o y'a taasira dɔ fana ye mɔgɔ min y'o dilan Muhyiddin bun Arabi u b'ale wele k'a fɔ ko Sheikhul Akbar o de o ka tagasira ye donc o ye sufiya tagasira dɔ ye ale ka tagasira sinsinnen bɛ min kan k'i tigɛ ka bɔ mɔgɔw la ka t'i danna i tɛ kuma mɔgɔ fɛ i t'i da don mɔgɔ da la i b'i yɛrɛ kɔngɔ k'i yɛrɛ si ɲɛna bon ka sabali ni gɛlɛya ye ka Ala barikada ka jɛni Ala ka latigɛw ye yɛrɛ ni tɔɔrɔ quoi ale ka taabolo sigilen bɛ o de kan a bolofara dɔ bɛ yen ko Shazaliya o fana bɛ yen Abul Hasan Shazali ka taasira y'o ye bon olu fana ka taabolo in fana o sigilen bɛ Ala kosuma ka zikuru kan olu ka zikuru ye ka Alahu dɔrɔn fɔ Allah o sigilen b'o kan kɔrɔ b'a kɔnɔ fana min t'o ye ka da ka filankafɛya b'a kɔnɔ kafiriya b'a kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ka Ala kira kɔrɔta ka taa n'a ye fo Ala place la ka Ala kira kɔrɔta ka taa n'a ye fo martaba la martaba min n'o ma fɔ kuranɛ kɔnɔ o ma fɔ sunna kɔnɔ ka Ala kira bila place la kuranɛ ma place min fɔ yani Ala kira ma place min fɔ ka fɔ y'a place bɛ fɛnw fɔ a la f'a ka surun ka taa Ala yɛrɛ place la olu ka taabolo sigilen bɛ o kan ka fara u ka zikuru kɛcogo kan Allah u b'o dɔrɔn de fɔ u bɛ Ala kosuma ni Alahu de ye ten a taabolo wɛrɛ bɛ yen nɔ o tɔgɔ ye Al-Bagdashiya Bagdashiya fana bɛ o ka taabolo dɔ ye o sufiya façon dɔ ye bon sufiya ni ale ni taabolo min ka surun ɲɔgɔn na o ye siya ye a n'o ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ale carinen bɛ fan min fɛ o ye Turuki jamanaw ye ale carinen bɛ yen ani min ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye tarika siyaw ye sufiya dɔ bɛ yen nɔ o b'o wele ko Mawlawiya ni Jalaluddin Rumi ka taabolo de y'o ye ale fana ka taabolo in fana ye sufiya taabolo dɔ ye dɔn fanga ka bon a kɔnɔna na kosɛbɛ ani halaka zikuru ka bon a kɔnɔna na ka ɲɔgɔn dalajɛ ka Ala kosuma kɛ jama na o fanga ka bon o kɔnɔna na kosɛbɛ o taabolo carinen don Turuki ani Azi kɔnɔnaw na o carinen b'o fanfɛla la kosɛbɛ kosɛbɛ bon sufiya taabolo dɔ bɛ yen u b'a wele k'a fɔ ko Naqshbandiya
naqshbandiya ni min filɛ nin ale ye sufiya ka tarika dɔ ye ani min bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ o shazaliya ye parce que ale fana a carina farisi jamana kɔnɔ iran jamana ani yeni jamanaw kɔnɔna na ale ni min ka surun kosɛbɛ o de ye shazaliya ye dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ye mulamitiya min fana filɛ nin ye o fana ye sufiya ka taabolo dɔ ye o fana bɛ turuki jamana fana kɔnɔna na tuguni a fana bɛ sufi tɔw ka taabolo ɲɔgɔnna kan nka dantɛmɛ b'a la dɔɔni u bɛ fɛn caman kɛ ka sɔrɔ u ma sariya ka laɲini jateminɛ na u bɛ baara caman kɛ nin ye sariya nin tɛ sariya o t'o jateminɛ u ka baara la u bɛ baara kɛ ten dɔrɔn a mana bɛn o yɛrɛ ma cogoya min na o fanga ka bon olu ka diinɛ kɔnɔ ko mulamitiya tijaniya fana ye sufiya bolofara dɔ ye komi an ka jamana bɛɛ lajɛlen b'o dɔn cogoya min na o taabolo tɔgɔ ko tijaniya ahmad tijani ka taabolo don olu ka taabolo fana olu nana ni wurudi dɔ ye ko salatul fatiha ale yɛrɛ ka kuma na o dira ale ma ala kira fɛ ala kira ye wurudi in d'ale ma n'i y'a kalan siɲɛ kelen a ka fisa kuranɛ kalan ko 6000 ye ahmad tijani ka taabolo ale yɛrɛ bangena Algérie donc ala kira ye salatul fatiha d'ale ma o ka fisa ka tɛmɛ kuranɛ kalanni kan komi an bɛɛ lajɛlen b'o kalama o carin bɛ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ sufiya taabolo dɔ bɛ yen nɔ ko khatimiya o fana ye taabolo dɔ ye mɔgɔ min y'o dilan o tɔgɔ ye muhamadu usman almarghini o de y'a dilan u b'a wele ko khatam o kɔrɔ ye jumɛn ye khatamu kɔrɔ ye jumɛn ye ko khatamul awliya ale de ye waliju dafala ye waliju t'ale kɔfɛ ale ka walijuya ɲɔgɔn mɔgɔ t'o sɔrɔ bilen o de y'a to y'a ka taabolo ko khatamiya parce que ale ka walijuya o mɔgɔ t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ tuguni o y'ale ka taabolo yɛrɛ wele a siɲɛ ko khatamiya taabolo wɛrɛ bɛ sufiya kɔnɔ ko barlowiya no fana ye taabolo dɔ ye sufiya kɔnɔna na ale sinzira yeni jamana ni Pakistan kɔnɔna na dugu dɔ bɛ ko barli o bɛ yeni jamana kɔnɔ o tuma taabolo in dilanna yen de o tuma taabolo in fana ye sufiya taabolo dɔ ye ani sufiw ka taabolo tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan i n'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ taabolo caman na nka olu ka taabolo u basera min kan kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye ka kaburu jɔ ka kaburu barika ɲini olu ka taabolo basera o kan kosɛbɛ kosɛbɛ an'u ka taabolo la fana dɔ b'a la ko iskatu ye jumɛn ye mɔgɔ minnu sara o tumana baara bɛ se ka kɛ k'olu ka jurumu bin cogoya min na i n'a fɔ sunkalo fɛ n'an ye sunkalo sun ni sunkalo banna an bɛ jakatul fitiri bɔ o b'an ka filiw yafa cogoya min na o tuma sarakatu bɛ se ka bɔ su ye min bɛ se k'a ka jurumu bin u b'o wele ko iskatu o b'olu ka taabolo kɔnɔna na o tuma nin ye sufiya taabolo kumabaw ye nka a ka ca ka tɛmɛ nin kan nin ye ala kumabaw ye an sera ka min fɔ o tuma an b'a to nin yɔrɔ in na an b'a faamu na k'a fɔ sufu olu ka taabolo ani salafu ka akida ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ani salafiya ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ o ka akida yɛrɛ komi an ye kunkurunin mun tigɛ a la ni mɔgɔ min y'a faamu i b'a dɔn k'a fɔ u bɛ mɔgɔ minnu nɔfɛ u b'olu ka hakilinaw de kan n'olu ye baara min kɛ diinɛ kɔnɔ u yɛrɛ ka hakilina na u bɛ tugu o de kɔ u tɛ ala kira ka sunna kan u tɛ salafu ka tagasira kan kuranɛ ka faamuya ɲuman salafu ka tagasira kan o t'o kan u bɛ mun kan dɔrɔn u yɛrɛ ka kuma waliyu ninnu u bɛ wahayu bɛ jigin kan walima waliyu ninnu bɛ gɛrɛ ala la ala bɛ kunnafoni minnu d'u ma u bɛ baara kɛ n'o de ye min ni ala kira ka sunna tɛ kelen ye ni ne ye sufi ka akida ye an bɛ ni ala fɛ ala k'an kisi akida ninnu ma ala ka limana ɲuman d'a ma ala k'an sabati ala kira ka tagasira kan ala k'an sabati salafu ka manhaju kan hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh